बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरकान रोहिंग्या टेलीविजन न्यूज चैनल तरफतुन देश विदेशत आसदे रोहिंग्या भाई बोन बेगुनरे शुक्रिया। आज या 14 तारीख शनिवार जून 2025 खबर सुरही गत हालिया इरानरे एंडला जालेम इसराइल अकल तरफतुन जबरदस्त हमला गरनर जरिया एंडला इरान तरफतुन बेशा बेशी लोसान ओयदे यानर खबर एआर एस अरकान रोहिंग्या सल्वेशन आर्मी लयरे एंडला जालेम मकबागी ए टेररिस्ट अकल लयरे एंडला दिन बदिन लड़ाई बारी आयदे इनरे जालेम मकबागी अकल तरफतुन फेरेशानी जाहिर गरदे यानर खबर यूएनर आरज बर्मान लड़ाई अकलरे बंदगुरी जायबल्ला बुली आरज गजदे यानर खबर अनारारे हईदे इनर बाबुते आरो किछु बुझाई हईम बुली आशा करिर। अस्सलामु आलैकुम व रहमतुल्लाहि व बाराकातुहू। गत हालिया जालेम इसराइल तरफतुन एंडला इरानर जियान ताहरान होई जागा आसे याना मादे एंडला जालेम इसराइल तरफतुन जेट प्लेन लयरे दुबार गरी हमला गरनर जरिया एंडला इरान मादे बेशा बेशी लुसान ओयदे यानर फुआतियाने आरो एंडला बेशा बेशी कोठाटियक लुसान ओयदे इनदे आरो एंडला इरान मादे न्यूक्लियर बानादे फैक्ट्री कलम मादेयो बेशा बेशी हमला गजदे यानर फुआतियाने आरो एंडला इरानर भीतरे आसदे मिलिट्री गांठी अकलर भीततुन एंडला डॉडर सोवान मिलिट्री गांठी अकलम मादियो जालेम इसराइल तरफतुन हमला गजदे यानर फुआतियाने आरो एंडला मिलिट्री गांठी अकलम मादे हमला गरनर जरिया एंडला एकजन इरानर मिलिट्री जिम्मेदार शहीद होये एन होयरे जालेम इसराइलर जिम्मेदार नेतन्याहू तरफतुन एंडला मीडिया अकलम मादे आरज गजदे यानो जाना गिये आरो एंडला जालेम इसराइल तरफतुन एंडला हमला गरनर जरिया एंडला इरान मादे न्यूक्लियर बानादे मानुष दुजन शहीद गरी फेलायदे यानर फुआतियाने आरो एंडला दुजनतुन एकजन फरान लयरे बासि आसे एन होयरे इरान तरफतुन आरज गजदे यानो जाना गिये आरो एंडला इसराइल तरफतुन एंडला इरानरे हनो एलार्ट नदियरे एंडला राइतर टाइम मादे हमला गरनर जरिया एंडला इरान तरफतुन बेशा बेशी लुसान ओये एन होयरे इरान तरफतुन आरज गजदे यानर फुआतियाने आरो एंडला इसराइलर प्रेसिडेंट जीवन नेतन्याहू आसे इबा तरफतुन एंडला इरानर डॉडर न्यूक्लियर बानादे मानुषदे आर मिलिट्री जनरल शहीद गरी फाइजेदे यानर जरिया एंडला इसराइल तरफतुन खुशी जाहिर गजदे यानर फुआतियाने आरो एंडला इरानर जिबा मिलिट्री जनरल आसे इबारे इसराइल तरफतुन हमला गरियरे शहीद गरी फेलाये होयरे आरज गजदे यानत माजे एंडला इरान तरफतुन एंडला मिलिट्री जनरल इबा बासि आसे आरो दुख पाये एन होयरे इरान तरफतुन आरज गजदे यानो जाना गिये आरो एंडला गत हालिया जिबा इसराइल तरफतुन इरानरे हमला गजे इबा मादे अमेरिका तरफतुन हनो साथ न दे बोलियो साफ गरी अमेरिका तरफतुन एलान गजदे यानर फुआतियाने आरो एंडला जिबा इरानर लीडर आसे इबे मीडिया मादे एलान गजदे जिबा आरारे इसराइले हमला गजे इबा मादे आरा तरफतुन बेशा बेशी लुसान ओयदे यानर जरिया एंडला इरानर प्रेसिडेंट तरफतुन एंडला आल्लाह जदि बाथाय राखदे ओइते गिले एंडला इरान तरफतुन एक्शन लयरे दे आर इसराइल हदे जात इबा तीता ओइ जागो फान गरी एंडला इरान तरफतुन दंश ओदे एंडला जबरदस्त इरानर प्रेसिडेंट तरफतुन एक्शन लयरे जाइबो बोलियो एंडला मीडिया मादे आरज गजदे यानर फुआतियाने आरो एंडला इरान तरफतुन आरज गजदे इसराइल अकलरे फुरानी दिबल्ला बोली एंडला इरान तरफतुन तैयारी लय जाइबो बोलियो एलान गजदे यानो ट्विटर रिपोर्ट मुताबिक जाना गिये यान ओयदे ईरान रिपोर्ट एआर एस अरकान रोहिंग्या सल्वेशन आर्मी लयरे एंडला मगो तरफतुन हाथिया दुजदे डाई जालेम मकबागी ए टेररिस्ट अकलरे एंडला मंडुद मादे एंडला दिन बदिन लड़ाई ते सकल बारी आयदे यान मादे आर एंडला रोहिंग्या लीडर आबू अम्मार जुनूने बांग्लादेशर हुकूमते जेल मादे गलाई दनर बादियो एंडला एआरएस अरकान रोहिंग्या सल्वेशन आर्मी लड़ाई गरा बाराइदे यानर फुआतियाने आरो एंडला मंडू आर बुइटो मादे आसदे एआरएस गांठी अकलरे अटैक अकल जालेम मकबागी ए टेररिस्ट अकल तरफतुन गांठी निनमादे अटैक अकल गरीबल्ला तैयारी लइलियो एंडला नाकामयाब अदे यानर जरिया एंडला
জালেম মগবাগি টেররিস্ট সকলত তরবতুন ফেরেশানি জাহের গরদে ইয়ানোর ফাতিয়ানে আরো ইন্ডলা মন্ডুন মাদে আসে মানুষ অকলরে ইয়ারে সে লয়রে সাদের এন হয়েরে এন্ডলা দিন বদিন ফারার মানুষ সকলরে জালাদ দে ফুরাদ দে ইয়ানোর জরিয়া এন্ডলা কিছু রোহিঙ্গা কল বাংলাদেশের মাঝে সফর করে দে ইয়ানোর ফুয়াতিয়ানে আরো এন্ডলা বেশা বেশি মানুষ সকল তারার দুঃখর হালতরে ফেরেশানির সাথে আরকান রোহিঙ্গা টেলিভিশন নিউজ চ্যানেল মাঝে একজন রোহিঙ্গা আরকান স্টেটর ভিতর তুন রিপোর্ট গজে দে ইয়ানোর ফুয়াতিয়ানে আরো এন্ডলা অহনর টাইম মাঝে এন্ডলা দুনি তরবতুন হামলা অনর জরিয়া এন্ডেলা মগবাগি টেররিস্ট সকল বেশাবেশি লুসান আর জিয়াতা দরা হাদে ইনর জরিয়া এন্ডেলা মগবাগি তরবতুন ফেরেশানি জাহের গরদে ইয়ানো জানা গিয়ে ইয়ান ওয়েদে আরকান রিপোর্ট মিয়ানমার ইউএনর নামাইন্দা মিসেস জেলিভিসা তরবতুন এন্ডেলা মিয়ানমার প্রেসিডেন্ট মিয়ালাঙ্গার খুন হারাফি জুলুম আকলরে যদি বন্ধ নগরতে হইতে গেলে এন্ডেলা নিজের দেশের নিজে বরবাদ দি ফেলাত দে এন হয়েরে ইউএন জির বড় মাদে আরজ গজেদে এনর ফাতিয়ানে আরো এন্ডেলা বর্মা মাদে যেদুন হাতিয়ার দজেদে ডাই আছে উন লয়েরে মিলিয়রে আর মিলিটারির কোন হারাফি জুলুম অকলরে এন্ডেলা বন্ধ করে যাইবল্লা বলে ইউএনজি ইউনাইটেড নেশন জেনারেল অ্যাসেম্বলির প্রেসিডেন্ট তরফতুন আরজ গজেদে ইয়ানো জানাইয়ে আর এন্ডেলা মিলিটারি অকল তরফতুন এন্ডেলা দিন বদিন লড়াই অকলরে বাড়ানোর জরিয়া এন্ডেলা আর লড়ার হামলার জরিয়া মানুষ অকল মারা হাত দে ইনরিও এন্ডেলা অ্যাকশন লইরে যাইবল্লা বলে আরজ গজেদে ইয়ানো জানাইয়ে ইয়ান ওয়েদে ইউএন রিপোর্ট খবর সইয়া ফুনইয়া লাইক কমেন্ট শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করিয়া অনারা ব্যাগুনরে আরকান